Très bien. Donc, on corrige la deuxième question. Donc, calculer et lire le taux de chômage. Donc, involontaire passe au tableau pour calculer et lire le taux. D'abord pour calculer et puis on va donner la lecture. Donc, involontaire passe au tableau pour calculer le taux de chômage. Allez-y. Allez-y, involontaire. Tu passes au tableau? D'abord, j'ai compris que je suis à l'aise. C'est ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines, la résistance au changement. Le fait de traiter la caméra, vous êtes perturbé. Là, on vous demande pas le taux d'activité, le taux de chômage. Le taux de chômage. Donc le taux de chômage, c'est quoi? C'est P en chômage. P, ça veut dire quoi? Population en chômage, divisé par la population active. Bien sûr, la population en chômage en âge d'activité, 15 ans et plus, divisé par la population totale, la population active en âge d'activité. On ne divise pas par la population totale. Mais attention, il faut faire attention par rapport aux abréviations. Il faut faire attention dans l'examen par rapport aux abréviations. Donc P, c'est la population, mais peut-être avec le correcteur, donc bras ou les populations. Donc il faut faire attention. Donc je peux écrire population en chômage, au moins POP. Il y a des abréviations, c'est bon? Donc voilà, le taux de chômage, c'est population en chômage. Bien sûr, l'âge. Les formules, l'âge. Population en chômage, âgée. 15 ans et plus. Donc l'âge, il est toujours important. La population active, ça doit être âgé 15 ans et plus, 60. C'est bon. Donc maintenant, on passe à quoi? Donc, toujours pour le calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner la formule. Deuxième chose, après la formule, qu'est-ce qu'il faut faire? L'application. L'application numérique. L'application, tu donnes le résultat. Et le résultat, tu dois l'encadrer. D'abord, tu as l'examen un annexe. Donc l'annexe, les calculs qui la formule, l'application numérique, le résultat, ou la lecture. L'examen, les annexes. Déjà, vous avez travaillé des examens. Voilà, donc la population au chômage, donc maintenant on va remplacer par les chiffres. Combien la population au chômage? Combien vous avez? Donc tu remplaces d'abord et puis on va voir est-ce que c'est correct. Poisson. Voilà, une remarque. Mais qui connaît comme les chiffres par rapport à الطريقه كيفاش كتكتبوا هاد لي chiffres. C'est bon, normalement 3 ديال الارقام 3 بحال دابا هنا هاد 11 خاصها تكون معزوله شويه هنا. C'est bon باش تكون واش كتسهل عليك اش قراءه وحتى ما كتخطاش لان في الكتابه الا كتكتبهم غير هكاك تقد تزيد شي صفر tu fais pas attention. هنا عندك 11,885,000. C'est bon, الفوق عندنا 1,140,000. دونك خاص تكون 1 بوحده 140 بوحده وثلاث الاصفار بوحده. هنا 11 تكون بوحده معزوله كنكتبوا بثلاثه الاصفار ثلاثه الارقام وغاديين بحال هكا. سي بون الطريقه ديال الكتابه باش ما تخطاش ما تزيدش شي رقم. الا كتكتب غير هكا غتقد تزيد شي رقم tu fais pas attention. هذه كنبه عليها. حتى الارقام كيفاش كيتكتبوا خصكم تاخذوا البال سيرتو ارقام كبار. لا الفوق شحال عندك؟ ما عندكش 11 مليون. لا بوبولاسيون au chômage.
ماشي بزاف كاع ما يكونش كاع داك البعد ما تبعدش كاع لو شيفر بزاف غير شويه كدي بحال كدي واحد شويه ديال ليسباس ما بين فوالا 1,140,000 هاد الارقام قلت لكم خصكم تعرفوهم ديجا دافونس بان لو نومبر دو شومور في المغرب لي زونفيرون ديال 1 ça dépasse 1 million les environs ديال la population active déjà قلتها لكم سي entre 11 millions et 12 millions باش حتى انت الا كتحساب ولا شي حاجه ولا كدير مثلا انا كنحط طالب مني نحسب لو نومبر دو شومور وحسب درت ان شيفر ولقيت فيه مثلا 3 millions ولا 4 millions ولا 5 millions تعرف بان راه كاينه une erreur quelque part لان هاد لي chiffres ce sont des chiffres qui sont réels c'est correct ها هادشي اللي كاين ها هكا ديال الطريقه عطيني كاع ديك الورقه Donc le nombre de chômeurs, on vous demande de calculer le taux de chômage au troisième trimestre, c'est ça? Au troisième trimestre 2014. C'est bon? Donc là, normalement, le nombre de chômeurs, vous avez deux chiffres. Comme 1,76,000, comme 1,140,000. Donc là, si vous ne faites pas attention, vous avez 1,76,000. 1,76,000, c'est pour le troisième trimestre 2013. C'est bon? كان ممكن نعطيكم في لي كيسيون تحسبوها ديال 2013 سي بون نقدو ديجا نحسبوها دابا هنا 2014 باينه pour le troisième trimestre 1,140,000 divisé par la population active اللي هي 11,885,000 غنشوفوا دابا واش ممكن نحسبوا ديال 2013 واخا ما مطلوباش منا في لي كيسيون واللي مزيان تعاودوا لانهم احيانا ملي كيعطيونا في ليكزامان نحسبوا généralement lorsqu'on vous demande de calculer بحال هكا سي با سولمون باش نشوفوك واش كتعرف دير لا فورمول اكسيتيرا بارفو كتقد تلقى مشكل مثلا ما عندكش لا بوبولاسيون اكتيف خاصك دير شي tu dois calculer d'abord la population active عاد tu dois passer le calcul ديال لو taux de chômage وغادي نشوفوا مثلا الا بغينا نحسبوا ديال 2013 supposons بغينا نحسبوا ديال 2013 on va voir est-ce que c'est possible c'est bon donc ça donne combien 9,58 59 شحال علاش combien de chiffres vous avez après la virgule 58 شحال خرجت لكم في الكالكولاتور ça donne combien au niveau ديال الكالكولاتور الا اخذتوا 3 chiffres 58 troisième chiffre شنو هو 1 donc il y a 9,58 علاش قلتوا 59 ها خرجت 59 1 ماشي 50 voilà donc 9,59 alors on a une vérification un moyen pour vérifier est-ce que vous avez dans le document un moyen pour vérifier est-ce que c'est correct ou non ها عطينا شحال لو تو دو شوماج اللي عطينا في التحت ولكن هنا هما خدوا شحال من شيفر ابري لا فيرغول خدوا واحد شيفر ابري لا فيرغول 9,6 راه هي هذه حيت الا خدنا ان شيفر ابري لا فيرغول هذه نبهت عليها هذه القضيه البورسونتاج كنقول لكم ملي كنضربوا في الصوم ما كتبقاش تكتب هنا دونك هذه ابروكسيماتيفمون دير ابروكسيماتيفمون لا هذيك تساوي اللي كتكون تقريبا فوالا 9,6 راه هي اللي معطيه لكم في سميتو 9,6 فوالا هذا سي بور اش هذا pour troisième trimestre 2013 bien sûr هذا troisième trimestre entre parenthèses troisième trimestre 2013 pardon 2014 troisième trimestre ديرها واحد صافي 2014 alors supposons on vous a demandé également de calculer le troisième trimestre le taux de chômage pour le troisième trimestre 2013 là c'est la même formule mais شوفوا كيفاش غادي نديرو merci شكرا alors كيفاش غنحسبوا le taux de chômage en 2013
طلبناه منكم كيفاش تحسبوا وتا هو جو بونس معطي لكم نورمالمون جو سي كومبيان شحال خصو يخرج 9,1 ها 9,1 الوغ سيبوزون طلبت منكم تحسبوه كيفاش تحسبوه ها 1,76,000 divisé par combien 11,000 شحال la population active 11 millions 885 c'est correct hein fois 100 donc اش غادي نديرو واش قلتي عاودي لينا donc taux de chômage donc on a le taux de chômage ça sera quoi ça sera pour le troisième trimestre 2013 ça sera égal à combien la population en chômage c'est combien la population en chômage c'est 1,76,000 c'est ça divisé par 11,800,000 fois est-ce que c'est correct c'est correct صحيح خطأ ها هذه ديال 2014 هذا le chiffre à la population active que vous avez ici c'est pour 2014 c'est pas pour 2013 هذه la population active pour 2014 هنا شديتو ديال 2013 وقسمتو على la population active ديال 2014 خاصك la population active ديال 2013 دونك هنا ما عندكش هذه ما عندكش يعني خاصك لا بوبولاسيون اكتيف ديال troisième trimestre 2013 دونك هذه خاصك تحسبها كيفاش ممكن نحسبوها هنا كومون بوتون كالكولي هذا لو شيفر ها ملتيبليي بار شنو هو ملتيبليي بار 1% نشدو 11 مليون ها 885,000 ها fois 1%. اش تعطينا 1% ديال هذه هي شحال هي هذا لو شيفر هي تقريبا باش نكتبها مزيان هي 118,850 هي غنشدو هاد 11 مليون ها 800 ونقصو منها اش 118,850 ياك وغتعطينا ديال 2013 سي با سي كلير فهمتوها علاش درتي بحال هكا لان عندنا اون اوغمونطاسيون ديال 1% entre troisième trimestre 2013 و 2014 كانت واحد الزياده ديال 1% دونك داكشي علاش الصديق ديالكم شد هاد لا بوبولاسيون اكتيف ضربها في 1% ونقص منها هاد لو شيفر ديال 1% باش يلقى ديال 2013 سوف كو هو الطريقه اللي دار مزيانه تقريبا يعني عرف لاستيوس وين خاطئه لان هاد 1% زياده ماشي ديال 11,885,000 1% ديال اش ديال 2013 ماشي ديال هذا لان اصلا لا فورمول كيفاش دايره في الاصل كيفاش دايره غنشدو ديال 2013 يعني لا بوبولاسيون اكتيف ديال troisième trimestre 2013 ياك وغنزيدو بما ان هي اللي تزادت ب 1% سي لا بوبولاسيون اكتيف de la troisième période le troisième trimestre 2013 qui a augmenté de 1% donc هي اللي طلعت ماشي ديال 2014 هي اللي طلعت ب 1% انت شديتي لا بوبولاسيون اكتيف ديال 2014 ديال التروازيام تريمستر 2014 وضربتيها في 1% ماشي هي اللي هذيك 1% ما خصكش ديرو ديال 2014 خاصك ديرو التروازيام تريمستر 2013 با ديال 2014
Donc, normalement, la formule, il y a la population active ديال 2013, troisième trimestre 2013, وغنزيد عليها la population active ديال troisième trimestre 2013 مضروبة فاش؟ في 1%. فهمتي؟ هي اللي تزادت ب 1%. كتساوي اش؟ وهي اللي عطاتنا الرقم ديال لا population active ديال troisième trimestre 2014. كاين اصلا لا فورمول. دونك الا بغيتي هنايا تخدم حنا فينا هذا عندنا فينا هو المجهول. المجهول هو لا population active 2013. شي كون عطيتكم هذه ديال 2013 غادي تكون القضيه عندكم صعيبه. ديال 2014 سي فاسيل هنا غادي tu vas remplacer. يعني هنايا غيكون عندك ان بروبليم. ولكن سي سامبل هنا غادي نعمل بلا بوبولاسيون ديال 2013 هذا بالنسبه لينا هو اكس. حنا نديرو اكس سيبوزون هذا هو اكس دونك غنعمل باكس. شنو هو هاد اكس؟ عامل لي واحد زائد اش؟ زائد 1% اللي هي 0.01 كتساوي اش؟ لا بوبولاسيون اكتيف ديال 2014 اللي هي شحال؟ اللي هي 11 مليون 885,000. دونك هنا اكس مضروبه فاش؟ في 1.01. يعني اكس شحال كيساوي؟ اكس كيساوي 11 مليون 885,000 divisé par h divisé par 1,1. Hein? 1,01 pardon. 1,01 ça donne شحال كتعطي؟ Ça donne combien? $11 millions 767 326 0,73. المهم صافي هي هذيك 300. دونك la population active fait un nombre اللي هو discret normalement. donc ما كاينش فيها. donc 11 millions 767 326 c'est ça هادشي اللي عطاتكم. فوالا اجي دابا نحسبوا باش نشوفوا باش نتاكدوا. اون فا نورمالمون نرجعوا لهاد لا فورمول هادي. دونك غنشدوا هاد لو شيفر غنقسموا على اش؟ دونك 1,76,000 divisé par 11,767 326 60 وغنشوفوا واش غتعطينا تقريبا 9.1. ça donne combien؟ شحال عطات؟ 1 million. ها شحال عطات؟ 9,1 exactement. 9,1 زيدي 9,14 c'est ça. donc 9,14 الا خدنا un chiffre après la virgule il y a 9,1. donc là هذا un moyen de vérification. c'est bon. يعني عندنا 9,1 عندنا في le document. nous avons 9,1 في le document. c'est bon. donc il y a deux manières généralement dans l'examen. donc soit vous aurez ça, c'est bon. donc seulement vous allez remplacer dans la formule. donc une fois vous maîtrisez la formule, donc vous n'aurez pas de problème comme c'est le cas ici. mais généralement souvent ce n'est pas aussi facile que ça. donc parfois il faut donner la formule et vous avez un inconnu quelque part. même quand on dit la formule, on aura un problème par rapport à la population active. خاصك تخرج عندك انت la population active ديال 2014 واللي ما عندكش ديال 2013. خاصك تستنتج tu dois déduire. وهذيك بارفو تما فين الدراري كيديروا اخطاء. هنا ما بين كانت واحد الزياده ما بين 2013 و 2014 ديال 1%. الوغ غالبا الدراري الاشكال ديال الرياضيات ما تعرفش يترادوي. يا اما تعرف بعدا خاصك طيح على تفهم كما صديق ديالكم طاح ولكن جا المشكل ديالو هو كيفاش يترادوي هذيك ليفوليسيون بلا فورمول. هو خدم على 2014 باش خدم شد 1% ديال 2014. لا 1% ديال 2013. 2013 هي اللي تزادت ب 1%. دونك 2013 زائد 1% ديال 2013 عطاتنا هذاك لو شيفر اللي عندنا في 2014.
سي بون دونك عاد دونك خاصك تشد دونك 2014 تقسموا على 1.01 comme ça tu auras le chiffre ديال la population active ديال 2013 عاد tu peux remplacer وهنا سي ان بو كومبليكي ماشي كومبليكي بزاف ولكن المهم هادو هما اللي بحال هذا هو لو نيفو اللي مطلوب في ليكزامان هادي بحال هكا هادي راه سي اون ابليكاسيون هذا سي با ليكزامان هادي بحال بغينا نديرو في لو كور ابليكاسيون ديال comment calculer le taux de chômage, etc. pour maîtriser la formule. أما في l'examen حنا تنقولوا بأنه هذاك l'élève ما خصوش يكون عارف على فورمول يكون عارف تيخدم بها ولا حتى ليه شي واحد الصعوبة بحال هاد لو كا يجبدها. دونك غير في l'examen il faut faire attention par rapport لهاد القضية هادي. هذا هو لو نيفو اللي مطلوب في l'examen. أنا في الكونترول عطيتكم هادي. وني كان ممكن نزيد لكم ديال 2013. هنا vous aurez un problème. Donc là, il faut faire attention par rapport à le cas. Très bien. Donc, et puis on vous demande de lire, c'est ça? Donc la lecture. Je viens à la lecture, les 9,6. Je viens à la lecture. Vous avez donné. Là, tu as quoi, juillet? زعما فتحيتو بوندون لي فاكونس ولا ما شبعتوش فاكونس شنو هي لا ليكتور مسك لا ليكتور ديال 9.6 عطيه لي بالزربه يلاه ها ها Ça, par rapport à quoi? C'est la part du donc 9,6 عطيني دابا ولني بغيتك تقري لي انا 9 ماشي تقول لي سي لا بار كاينه طريقه احسن ماشي هذه الطريقه ديالك صحيحه ولني طب جو veux une autre manière pour lire le taux de chômage au Maroc au troisième trimestre est 9,6%. Mademoiselle, c'est faux. C'est pas une lecture. هذا هو الخطا اللي تيديروا الدراري عرفناه هذا هو تيحسبتي هذا هو لو طو دو شوماج ديال هذا هو كيقول لك هذا هو لو طو دو شوماج ديال بور لو ماروك هذه سي با زي ليكتور مي كنقولوا لا ليكتور بحال تنقول لك قري لي لا فورمول هذه لا ليكتور سي كوم سي جو دوموند دو لير لا فورمول دونك الصديقه ديالك صحيح اش قالت سي لا بار 9,6 c'est la part de la population chômage ou le nombre de chômeurs par rapport à la population active pendant le troisième trimestre 2014. صحيحة. قلت لها راه كاينة طريقة أخرى أحسن pour lire. C'est bon. بغيت أنا لو شيفر يبان ليا في لا ليكتور. ما تقولش يا سي ما واخا هي راه صحيحة هي راه قراجعت إلا دوني لا ليكتور. ولا طريقة أخرى شنو هي؟ le nombre de chômeurs ou les chômeurs. C'est bon? Voilà, la population en chômage représente 9,6% de la population active âgée de 15 ans et plus pendant le troisième trimestre 2014. C'est bon? Donc la population en chômage représente 9,6% de la population active, bien sûr en âge d'activité, pendant le troisième trimestre, bien sûr au Maroc, pendant le troisième trimestre 2014. Ça la lecture. C'est bon? Donc attention, la lecture c'est pas de nous dire voilà c'est le taux de chômage. Donc bien sûr c'est le taux de chômage. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le taux de chômage, un taux de chômage égal à 9,6%? Ça signifie quoi? C'est ça la lecture. Donc ça signifie que le nombre de chômeurs que nous avons au Maroc aujourd'hui, par exemple, ça représente 9,6%, pas de la population totale. De la population active. C'est ça la signification du taux de chômage. C'est bon, حنا ما عرفنا le taux de chômage. ونيش كيعني؟ شنو هي قراءة؟ c'est bon ملي قلت لي le taux de chômage وهذا خطأ اللي تيديروا بزاف. ماشي تقول لي le taux de chômage ça c'est correct. C'est bon. On a toujours, par rapport à la formule, on a un petit rappel. Parfois, pour l'examen, on peut vous demander soit de calculer le taux de chômage, comme ça. Oui, ça, c'est le taux de chômage au niveau national. Mais,
on peut vous demander de calculer le taux de chômage, par exemple, des femmes, ou le taux de chômage des hommes, ou le taux de chômage des diplômés, ou le taux de chômage dans le milieu urbain, ou le taux de chômage dans le milieu rural. Comment vous pouvez les calculer? Je n'ai la formule d'ILAB. Comment on peut calculer maintenant le taux de chômage des femmes? La population active féminine, tout simplement. C'est là, je vais vous dire comme le cours. Comme أي حاجة زدنا لكم des femmes ولا le milieu اش كدير كتزيدوا في الفوق أو في التحت. On a des femmes, population active des femmes. On a milieu urbain, population en chômage dans le milieu urbain. Là, la population active dans le milieu urbain. La population le taux de chômage des diplômés, population en chômage. Bien sûr, les diplômés qui sont en chômage divisé par la population active les diplômés. C'est bon? C'est simple. Le cours. C'est très. Alors on peut vous demander l'examen de faire du calcul. Parce que ça va كيفاش ماشي غتقسم على la population active كامله، غتقسم على la population active مثلا ديال لي فام، اذا طلبنا لكم التو شوماج ديال فام. شنو هي التنبيه الاخر اللي كنت عطيتكم في الكور هو انه اتونسيون بارفوا لي زيليف مثلا كنطلبوا منك تحسب لنا لو تو دو شوماج او نيفو ناسيونال، مثلا بغينا لو تو دو شوماج او نيفو ناسيونال. اش كاين اللي كيدير اش خطا؟ هو كاين اللي كيشد هو لو تو دو شوماج ديال لي فام مثلا كيكون معطي لك زائد لو تو دو شوماج ديال اش ديال لي زون، تيقول لك المجموع ديالهم غيعطيناش لو تو دو شوماج او نيفو ناسيونال، ولا كيشد لو تو دو شوماج ديال اش ديال لو ميليو اوربان كيزيد عليه لو تو دو شوماج ديال لو ميليو رورال. هاداش هادو اخطاء اللي ما خصكمش ديروهم. ماشي عندك لو تو دو شوماج في الميليو اوربان تجمعوا مع لو تو دو شوماج ديال لو ميليو رورال راه يعطيك لو تو دو شوماج، راه ما عندهمش ماشي نفس المقام، ما عندكش الحق تجمع. لا درتي التو دو شوماج دون لو ميليو اوربان مع التو دو شوماج ما غاديش غتلقى مشكل حيت ما عندهمش نفس المقام. دونك لا سوم ما غتعطيكش لو تو دو شوماج او نيفو ناسيونال. دونك هذه كنت قلتها لكم. دونك فيت اتونسيون بارابور ا سا، لان لي زيليف بارفوا دونك كيلقى ديال لي فام ولا ديال لي زام ولا كيلقى ديال لي ميليو اوربان و رورال وكيفي لاديسيون وكيقول لك صافي على حسب لو تو دو شوماج او نيفو ناسيونال. اور ce n'est pas ça la méthode. Voilà, donc troisième question, caractériser le chômage au Maroc. Caractériser le chômage au Maroc. Donc ici, on vous demande de donner les caractéristiques. C'est bon? Je vais commencer d'abord par le document. Donc d'après le document, quelles sont les caractéristiques qu'on peut dégager? D'après le document d'abord, quelles sont les caractéristiques qu'on peut dégager? Selon le milieu, très bien. Selon le milieu, qu'est-ce qu'on peut constater? Plus que le milieu rural. Donc, selon le milieu, le chômage, il touche le milieu urbain plus que le milieu rural. Donc, c'est la caractéristique qu'on peut dégager du document. Mais on peut ajouter d'autres, d'après le cours. Quelles sont les autres caractéristiques? Selon l'âge. Ça touche surtout les jeunes, la tranche d'âge 15-24 ans est la plus concernée par le chômage, puis les diplômés, ça touche les diplômés plus que les non-diplômés, ça c'est selon le diplôme. Selon le genre, ça touche les femmes plus que les hommes. Et la dernière, l'âge gna. La dernière caractéristique, selon la durée. Le chômage au Maroc, généralement, la période du chômage au Maroc, ça dépasse une année. Donc c'est un chômage de longue durée, dont la période dépasse le nombre de personnes qui sont en chômage et qui chôment plus d'un an, dépasse largement celui ou le nombre que nous avons pour une période qui ne dépasse pas l'année. Voilà, donc ce sont les caractéristiques, vous les avez dans le cours. C'est bon?
Sauf que dans la question que je vous ai donnée, donc j'ai pas précisé est-ce que c'est d'après le document, etc. Et parfois dans l'examen, on peut vous demander de donner les caractéristiques seulement d'après le document. Donc comme ça, on va généralement vous demander, la question ce sera de dégager les caractéristiques, dégager les caractéristiques du chômage au Maroc, c'est-à-dire si d'après le document, vous n'allez pas donner les caractéristiques que vous avez étudiées dans le cours. C'est bon? Donc ça c'est pour le premier document. Voilà. Maintenant au deuxième document. On vous demande de lire les données soulignées au document numéro 2. Donc vous avez deux données, vous avez deux chiffres. Vous avez le 121,3 et vous avez 110,8. L'indice, le document, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'indice prix consommation annuelle par grande division. Les grandes divisions, donc vous avez ici deux grandes divisions, l'alimentation et les produits alimentaires et produits non alimentaires. Vous avez l'indice général. Donc je vais commencer pour l'année 2012. L'indice général 110,8. Ça signifie quoi? 110,8. واش كتعني 110,8 واش كتعني la lecture 121 on vous demande de lire 121,3 donc l'indice général 110,8 شنو هي la lecture اللي درتو في le contrôle في les réponses ديالكم allez-y بالنور شنو هي la lecture اللي درتي 110,8 Oui? Non. Oui, je n'ai la lecture, les deux. 110,8. Finalement, le document, ما عندكش علاش ما عندكش ها